बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आपणकर 7टी बड़ स्वप्न पूरण होगा पाए जाउछि। शनि, राहु एवं केतु ए तीनोटी ग्रह मिलित भावरे कार्य करी आपणक जीवन रे एक विराट घटना घटाइबाकू जाउछंती। बंधु माने आपणक तरफरु गोटे छोट अवहेला मध्य आपणकर समग्र परिवार उपरे भारी क्षति पहुंचाई पारे। विपरीत भावरे आपण एही सप्ताह रे जो सतर्कता अवलंबन करूछंती ताहा आपणकू ठीक भावरे प्रदान करिबो, जहाँ आपण वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करि आसुछंती। बंधु माने शेषरे आपणकर बड़ इच्छा पूरण करिबार समय आसी जाइछि। तेणु एही 7 दिनर गुरुत्व को कम मने करंतु नाही। बहुत समय धरी आपणकर भीतर एक गभीर आभ्यंतरीण द्वंद्व सृष्टि होइछि। बाहरे आपण बहुत शक्तिशाली देखा जाउछंती, एक दुर्ग परी, किंतु भीतरे गभीर भावरे भविष्यत विषय भय, चिंता, चाप आपण सही आसुछंती एवं वर्तमान एही समस्त दबिथिबा भावना एक ज्वालामुखी परी फुटी उठुछि। दुनियार दृष्टि रे आपण एक दृढ़ पत्थर परी अटल देखा जाउछंती, किंतु केवल आपण ही प्रकृत रे जानती जे भीतरे घुरी बुलुथबा अशांति। किछि समय धरी केतु आपणकर लग्न रे अवस्थित, जहाँ आपणकू निरंतर आभ्यंतरीण संकल्प रे नियोजित करिथाए। आपण निजे निज सहित कथा हेउछंती, अन्य काहा सहित किछि बांटी पारु नाहंती। आपण निजर दुख को निज भितरे सहुछंती एवं एकांतरे आपणक मध्यरे आपणकर खुशी को मध्य अनुभव करूछंती। गाड़ी चलाइबा समय मध्य आपण निज सहित कथावार्ता करूछंती। एसबु आपणकर लग्न रे थिबा केतुर प्रभाव। यह लक्ष्य करिबा योग्य जे सूर्य जे कि आपणक राशिर अधिपति जेतेबेले केतु वर्तमान आपणकर लग्न रे गोचर करूछंती, वैदिक ज्योतिष रे सूर्य एवं केतु को परम शत्रु भाबरे विवेचना करा जाए। एक गतिशील जहार प्रभाव आपण निसंदेह रे निकट अतीत रे देखिछंती। प्रकृत रे आपण आपणकर निजर प्रियजनक हाथ रे मध्य विश्वासघातकतार सम्मुखीन होइछंती। आपणकर अनेक घनिष्ठ संपर्क आपणक ठारू दूरेई जाइछि, जो संपर्क पाई आपण आपणकर जीवन रे सब किछि बलिदान देइछंती। आपण आपणकर स्वप्न परित्याग करी निजर लक्ष्यरू विच्युत होई गले। आपण सेमानक पाई आपणक जीवनर प्रत्येक मोड़रे एवं प्रत्येक दिगरे बुझामणा करिथिले, तथापि सेही व्यक्ति माने पछकु फेरी आपणकू खलनायक भाबरे निक्षेप कले। सेमाने आपणकर गोटे छोट भूल को धरी रखिले एवं निरंतर भाबरे आपणकू दोषी पक्ष भाबरे चित्रण कले। बंधु माने आपण अन्य मानक पाई बहुत सहायक एवं पवित्र हृदय रखंती, तथापि लोक माने सामान्य भूल को मध्य धरी रखंती एवं आपणक विरुद्ध रे चालंती। बंधु माने आपणकर राशिर अधिपति सूर्यदेव वर्तमान बुधंक सहित आपणकर दशम भावरे गोचर करुछंती। यह ठीक सही स्थान रे जेउठारे सूर्य बुधंक सहित अवस्थित। तेणु एहार प्रभाव रे आपणकर क्यारियर रे एक बड़ परिवर्तन आसीबा पाई जाउछि, कारण दशम भावटी क्यारियर भाव होइथाए। सूर्य एवं बुध आपणकर क्यारियर भाव रे बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछंती। आपण आशा करि परिबे जे आपणकर क्यारियर बहुत शीघ्र गति पाइब। आपण जो प्रगति पाई अपेक्षा करथिले ताहा शेषरे आपणकू मिलिबाकू जाउछि। अनेक दिन हेलानी जीवन कईछ गति रे गति करुछि। आपणकू आगकू बढ़िबा कष्टकर लागुथिला एवं सब किछि अत्यधिक समय नेउथिला परि मने हेउथिला। तथापि जदि आपणकर चाकरी किंबा इंटरव्यू आसुछि तेबे एहाकू आगे नियंतु। एहा एक उपयुक्त समय। जदि कोनोसी सरकारी कार्य अटकी रहिछि तेबे सेगुड़िक मध्य एबे समाप्त हेबो। जदि आपण प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई प्रस्तुत हेउछंती तेबे भल फलाफल आपणक पाई अपेक्षा करिछि। आपणकर पदोन्नति हेबार मध्य यथेष्ट संभावना रहुछि। एहा व्यतीत आपण कोनोसी वरिष्ठ व्यक्तिंक ठारू समर्थन किंबा सहायता पाई पारंती। आपणकर बॉस किंबा आपणकर पितांक सह जड़ित कोनोसी व्यक्तिंक ठारू।
ଏହି ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଅଟକି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଏହି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଲିସ କରିପାରିବେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସର୍ବଦା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଛାଡ଼ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରକୁ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ ବି ସାଲିସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଦର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗୁଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯାହା ସମାଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଚରର ପ୍ରଭାବ ଏପରି ଯେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଦ୍ୟମରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବାକୁ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଜନକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଉଛି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ ଉଭୟ ଏଠାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିଛିଟା ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥା ଅଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯାହା ଚମକୁଥାଏ ତାହା ସୁନା ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚମକୁଥିବା ବସ୍ତୁ ସୁନା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ହୀରା ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଦୋହଲାଇ ଦିଏ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଏପରି ଭାବୁଥିବାର ଦେଖିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଲାଭ ପାଇବି କିମ୍ବା ମୁଁ ସେଠାରେ କିଛି ଲାଭ ପାଇବି, କିମ୍ବା ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋର ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରେ ତେବେ ମୁଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଲାଭ ପାଇବି। ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ କେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣ ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତି ରୂପକ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଘଟୁଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟୁନାହିଁ। ଆପଣ ଏକ ଅର୍ଥରେ ଏକ ଭ୍ରମ ତଳେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅନୁତାପ କରିପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତେବେ ସେହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଗତି କିମ୍ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନୂତନ ଘର, ଏକ ନୂତନ ଯାନର ଆଗମନକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଳସ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
शनि अष्टम भाव गोचर करुथिबारु आपण कोनोसी कार्य नियोजित हेबार आग्रह इच्छा हराई पारंती। आपण आजिर काम को काली पाई पकाई रखि पारंती। आपणकर वैवाहिक जीवन में मध्य किछिटा समस्या देखा देई पारे। गाड़ी चलाइबा किंबा यानवाहन व्यवहार करने समय सतर्कता अवलंबन करंतु, कारण आघात किंबा दुर्घटनार आशंका अछि। आपण ट्राफिक जरिमाना किंबा उद्धृतिर सम्मुखीन मध्य होई पारंती। तेणु ए सब विषय आपण सतर्क रहंतु। शीघ्र गाड़ी चलाइबा परिहार करंतु एवं आवेगपूर्ण भाव में गुरुत्वपूर्ण जीवन निष्पत्ति नेबारु दूरेई रहंतु। ध्यान दियंतु, केतु बहुत दिन धरी आपणकर लग्न रे गोचर करूछंती एवं नवेम्बर पर्यंत एठारे ही रहिबे। जेपरि मु पूर्वरु कहिथिली, सूर्य एवं केतु परस्परर परम शत्रु। एई ग्रह संयोजनर परिणाम हेउची जे आपण भय किंबा आशंकार अनुभव करि पारंती। आपण निजको एक गभीर भय सहित संघर्ष करि पारंती, जहा किछिटा अवर्णनीय मने हुए। आपण एपरि अनुभव करि पारंती जेपरि आपणकर किछि नाही एवं बारंबार आसुथिबा चिंता गुड़िक आपणकर मन को कष्ट देई पारे। भय जे आपणक उपरे किछि दुर्भाग्य आसी पारे, जणे प्रियजन दूरेई जाई पारंती किंबा आपणकर व्यक्तिगत भावरे किछि क्षति होई पारे। एपरि चिंता आपणक उपरे भारी होई पारे। यह संभव जे आपण निकट अतीतरे यह अनुभव करिसेंती। जदि यह आपणक सहित घटिछि तेबे कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। एही समय आपणकर जीवन साथी उपरे मध्य किछि निर्दिष्ट प्रभाव पड़ुछि। आपण निज मन मध्यरे किछि विचलित हेबार संभावना रहुछि। यह आपणकर वैवाहिक जीवन रे भूल बुझामणा सृष्टि करि पारे। एही समय टिके धैर्य रखिबा बुद्धिमानर कार्य हेबो। या सहित शनि आपणकर क्यारियर भाव में तृतीय दृष्टि पकाउछंती। तेणु आपण मन रखिबा उचित जे हठात सहजरे आपण को किछि मिलिबो नाही। राताराती कोनोसी बड़ शुभ खबर आसीबार आशा करंतु नाही। आपण को कठिन परिश्रम करबाको पड़िबो। वर्तमान कठिन परिश्रम एवं संघर्ष आपणक यात्रार एक अंश होई रहिबो। जेतु अष्टम भाव में शनि गोचर करूछंती एवं निजर तृतीय दृष्टि दशम भाव में पकाउछंती, तेणु क्षेत्र में आपण को किसी चैलेंज रो सम्मुखीन होबाको पड़िबो। संघर्ष एवं अध्यवसाय बिना किछि लाभ हेबो नाही। जदि आपण एपरि कल्पना करंती जे अन्य केही आपणकर खाद्य रांधुतिबा समय आपण केवल एक टेबुल ले बसी पारिबे, थाली रे परिवेषण करिबे एवं खाद्य सीधा सड़क आपणकर पाटी को चली जिवो, तेबे आपण को एपरि धारणा को संपूर्ण परित्याग करिबाको पड़िबो। आपण को कठिन परिश्रम करिबाको पड़िबो। जदि आपण शॉर्टकट नेबा विषय चिंता करूछंती तेबे सेगुडी को चेष्टा मध्य करंतु नाही। शनि को दृष्टिर प्रभाव जोगु धन प्रवाह संपर्क रे सामान्य बाधा सृष्टि होई पारे। तथापि जदि आपण भूल रास्ता रे चलंती तेबे आपण को निश्चित भाव में शनिकर कोप दृष्टिर सम्मुखीन हेबाको पड़िबो। तो यही सब कथा को आपण निश्चित भाव में ध्यान रे रखंतु। एवं एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार विषय जहा अशुभत्व गुड़ी को कम करी आपण को अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्त कराइबो। तो बंधु माने आपण भगवान शनि एवं भगवान हनुमान उद्देश्य रे किछि प्रतिकार करंतु। मंगलवार दिन आपण सिंदूर किंबा चंदन व्यवहार करी 11टी ओस्त पत्र रे राम नाम लिखंतु। तापरे पवित्र लाल सूतारे यहाकू माला गुंथी प्रभु हनुमान को अर्पण करंतु एवं निजर निर्दिष्ट इच्छा विषय कहंतु। यह व्यतीत आपण केतुर प्रतिकूल प्रभाव रक्षा पाइबे एवं आपणक जीवन रे वर्तमान रहितिबा शांति एवं खुशीर अभाव मध्य शीघ्र दूर होइजिबो। तो बंधु माने आपण एई प्रतिकारटी निश्चित भाव में करंतु। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।